चाइना वाला मो ढूंढो तुम सब तुम भी आमे एटी हैरान होचु निजे तो सारे पोक जक कुचिया साप खाई मरछ आमको भी मारिया को चली आस मनुष्य घर टिके बाहरी पारनी कलेक्टर का मो नंबर कंप्लेन क्या कर मत जन तुम जन रात कौन कला खाया दिन 12टा हलानी तुम पचास खाया न दे किसी नहीं अच्छा दे सब तुम तुम घरे खाइजो घरे खाइजो हम घरे खाउजो किता चला खाउ दे तुम घरे हम सब पूजा करू तुम भलो खाया दबल दियो हां जा घरु से छाड़ो जल्दी से तुम के पास नहीं करो वो स्थानीय विधायक को जनाई दो कौन होता हमारे विधायक मेंबर को चाहते कौन होता ना गोरु ना गाई खाइब ये हाँ अपना घरे खाऊ ना नहीं देखो निम्न माने ये भात चावल भात खा जाओ ना सरकार खुशी कौन गोटे दिन है तुम कौन भाभी कौन गमे तो सकाल पूरा पानी चालू पानी चालू केतना टाइम है मैडम खाई न तुम घर खाई तुम टिफिन आनी ना तुम खाई सर तुम पेट शांति कर कथी सबुदा पद्धति है टमाटो को हम मेडिकल टाइम केतला ले खाऊ भात केतला खाऊ आई के खाऊ गाल बाहर छाड़ के नाश्ता करी पड़ा 12टा आलानी खाया जंत कहले धड़िका फुटी टिके पानी तरकारी दउता हमहु एटा कोन गमा लागि एटा खाऊ दउ तमे आउ तांची तो आउ तमे छोड़ै तो मनीष रे मैं भाबिली मनीष रे लेखा बोल निज घरे ही खाऊ ना कोन तमे आगे हम जंगल रे भाबी दो ना जंगल दिवाले मरी तो जता देबा चलो का आसुरा लेवन काई हम गुजरात लोक ना भलो रखुदिली से माने ओडिया ओडिया एरिया आन मार दंदी माने तुम कौन जणे पूरा फास्ट लास्ट को हमें कलेक्टर जणा चाहते ये खाइबो गोरु खाइबो ना कोन खाइ मनीष खाइबो हां खाली आउ टाइम केतला लाई रात जो खाया तो ठीक नहीं डालना भात देते तेणुक जब खाया देवार ठीक है ना आम पंचायत आम छाड़ी आम घर आम खाऊ तो आम कि जहाँ कर कौन मारे मारत रखु हाँ चलो सेठी चलो 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 रूम चलो चलो आई मैंने भिडियोटा से जो मन जो भात डाली सुरत राशि पिंधुଛନ୍ତି अब तुम किसी जन टोटाली ऑल सुरत पिला समस्त खराब होता भाभी कि ना आम मैंने आउट ऑफ स्टेट अच्छु पुण्य अच्छु आम घर को जापार तुम मैंने सब जाकि ओडिशा जाई पहुँच जाकि जई पुओ सब सारे गोटे चलेच गोटे धंदा चलेच एवं ओडिशा गवर्नमेंट बंद करदे ना एम पिला को आनबी एम सब चर्चा चलाऊ तुम आम सफर हबू सड़े शशुर गोटे गोटे कान मुंडिया देवी घरे जा पड़ो जान घरे सड़ा कंसा बास न खाया भात डाली फोपाड़ तुम कौन सड़ा बिरियानी दिज्व खाया तुम भाभी पार्छ के तुम 4-5 जन टोटाली ऑल आउट ऑफ स्टेट जो रोचन से केमी शर्मिंदा फिल हो अभद्र गुड़ा घर सर शिक्षा देना तुम घरे खाया थी घरे के बापा माँ को पचार ये आम कर ठीक कर भूल कर गवर्नमेंट तो गाड़ी पठे ना तुम्हें मैंने बहुत धन खर्च कर घरे पहुँच गला पैसा तो खर्च कर जाऊल निजे पैसा खर्च कर खाऊ नबे गोटे अभद्र गुड़ा सर तुम आम ये सफर हो बुझ सकृष्ण आदर्श विद्यालय आम प्रवासी ओडिशा कहूँ जो भूल भाल आम होता वीडियो गोटे भाइराल करूँ से आम दुख प्रकाश करुँ बर्तमान सिचुएसन आम टे सरकार तरफ सबकि सुविधार
ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ କି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସେଟା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ଜୀ ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭାଇରସ କମ୍ ଥିଲା, ବଢ଼େଇବାରେ ଯୋଉ ହାତ ଆପଣଙ୍କର କି ଆଇଡିଆ ମ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଭୋଟ ଲୋଭରେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ବଢ଼ିଲା, ଏଥର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଖାଇଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳି ଚକଟିକିରି ଖାଇଛ, ପେଟରେ ଯଦି ଫଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ଖାଇଛ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତୁ, ତମେ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠ। ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅ, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅ। ଏ ଝିଅ କି କଣ କହୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୁହଁ ଯେ ଧୋଇ ହେଇନାହିଁ ହେଲା ସିଏ ଉଠିକିରି ବାଣୀ ଗୀତ ଗାଉଛି। କଣ କହୁଛି ନା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଲୋକକୁ ମାରିବ। ଆବେ ଦାଦନ କଣ ପାଇଁ ଖଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଦାଦନ କଣ ପାଇଁ ଖଟୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେ ହେଲା। ଆବେ ଶୁଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦାଦନ ବାହାରେ ଆସିକି ଯୋଉ ଖଟୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ଖଟୁଛୁ? ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ଆମ ସଳା ପେଟରେ ଦୁଇଟା ଦାନା ପାଇଁ ଖଟୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। ଆମେ ସଳା ତୋ ଭଳିଆ ନେଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷରେ तो स्वामी पैसा रे सुना चेन पिंधिकी एटी आमे टिकटॉक वीडियो करूनु हैला। आमे निजे खटुचु, निजर सार्ट निजे पिंधुचु, एतकी हमर दम अछि। मु जहा रज बेलू ओडिशा जाइथांदी आ कोन जाई परिबी कोन पई जानिचंती? आम ओडिसा रे लोक जो माने अन्य राज्य रे थिले एबे ओडिशा को पळिलेनी। आम ओडिसा रे एबे कोरोना पूरा व्यापी गलानी। मु सेही लोक मानु कहिया को चाहूची निजे तो मरुचो अन्य मानको भी मारुचो। अरे भाई माने भोकरे मर किंतु रोगरे कोन पई मरुचो कि रे? हां एतिक टे बुझी पारुनो केते लोक हैरान होजन तम पई की? अरे भौणी तो हमको भाई कहलु ना सेरा बहुत खुशी लागिला। आ तू जानिलु तू कौन गोटे कथा कहूछु बोलिकिरी तोर गोटे किए जदि भाई थांता तू जेमति रजरे जीवु बोलिकी तू भाबिथिलु ହେଲା କି? ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଆମେ ବି ଯିବୁ ବୋଲିକିରି ଟିକେଟ କରିଛୁ ହେଲା କି? ମୁଁ ବି ଯିବି ବୋଲିକିରି ଏଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ହେଲା। तू भावनी तू ही रजरे एंजॉय करबू आ कई एंजॉय करंती नहीं हैला। आ जो टाइप रो कथाबार्ता करूछु तू गोटे भल घरर झियो नुहे। यदि भल घरर झियो थांतु ए बड़ा कथा केबे कोई न थांतु। जो भाई माने जाइछंती सुराट रु जाइछंती से माने ठीक अछि गंजाम पहुंचले गंजाम रे भाइरसटा बढ़ी गला ना। कौन कमेंट करिछु एबे जाई जेते लोक एमिति कथा कहिछन समस्त कांदी कांदी भूल मागिछंती तते एक्सपर्ट सहित कहूची तू भूल मागी दे। कोन पई भूल मागी बेबे हेई कारणटा क सत कथा कहिला बेलू बादी जाउची देहरे हजम होउनी। कोन कहूछ आउ लोक माने तू ओडिसा सी कोन टेकी धरिबू मरि जाउनु? ओके ओके मो मरि जीबी। तमे माने कोन ओडिसा सी कोन टेकी धरुछ? तमे माने मरि जाउन से बाहरे अधिक कम बुझबे चोर मुह टाण सत कथा कहिदेलू बाधी जाउची रोग आणुच निजे निजे अन्य लोक भी मारुच कहिदेलू बाधी जाउची। छी लज्जा लागुन तम मानकु। भाई तो तुमको रिक्वेस्ट करथिले ना कोन कहले तोर कमेंट बॉक्स टा भी मु देखिथि कोन कहले तते मु रेस्पेक्ट रे कहूची तू क्षमा माग। मु भी कहूची तू क्षमा माग हैला। सारा अभद्र परिवार झियो ए भलिया कथाबार्ता करा देखबे यथा शीघ्र तू भी रेडी था लो आउ तू भाइराल हेबा पई तोर एतकी नटंकी ना। चल भलरे तू क्षमा माग डरेबी मोर कोनटा टाड़िबो। नवीन बाबू आपण भाबुचंदी मो ओडिसा को लोक नहीं कि आसिली भारी तो आपण खुशी लागुची ना आपण को किंतु आपण लोक नहीं कि आसी नांती रोग नहीं कि आसीचंती जहा पई आज अनुगुल थरहर 13 जण कोरोना रे आक्रांत सेथिरु जणे मृत। मु राज्य सरकार को निवेदन करूची जे आउ ओडिसा को लोक नहीं कि आसंदु नाही कि रोग को नहीं कि आसंदु प्लीज जति के आनिचंदी आ नेक्स्ट आणंतु ना। देखिलो भाउज टाटू वाली हातरे टाटू करिसंती मो आउ जेते बाहर राज्य रे अछंती समान को आनिबा दरकार नहीं। अरे नवीन बुढ़ा तो मौसा ना तो जेजे ए कह नवीन जी एथर आपण माने खुशी तो ओडिसा रे कोरोना भाइरस कम थिला बढैबारे जो हात आपणकर
କି ଆଇଡିଆ ମୋ ଦେଖିଲ ତ ଏ ପିଲାକୁ ବାଲିଆସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଏଠି ଆସିବେ ସୁରଟର ଭାକୁଡ଼ା ଆନେ 40-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ରହି ଖାଇଏ ଭାକୁଡ଼ା କୁକୁର ପିଲା ଖାଇଏ ସୁରଟ ତ ମଟନ ହେଉଥିଲେ ଏଠି ତ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଏ ନା ଭାକୁଡ଼ା କୁକୁର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଚିକଣ କରାହେଇଛି ସ୍କୁଲ ରହି ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା କାଣା ଆଉଛ କେଜାଣି ଆମେ ମରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମାଗିନେ ପଳଉନ ସୁରଟ ଆଉଥରେ ଆଉଛ ଏତେ ସବୁ ଚିକଣ ବାଥରୁମ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ରେ ଭାକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସି ଆମେ ମରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ କାଣା ଆଉଛ ରେ ଏ ସ୍କୁଲଟା ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଆଇଲେ ସ୍କୁଲରେ କରୁଣା ହେଇଯିବ ମରିଛ ବିଷ ଗାଈରେ ସୁରଟରେ ଏକା ଆସନ କି ସୁରଟରେ ପିଲା ନା ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବିରୋଧୀ ନୁହଁ କି ସେମିତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ସେମିତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିନଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କଲେ ଆଉ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କି ମା ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ କି ଏମିତି ଭାଇରାଲ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ ମାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁନି କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁନି। नमस्कार जय जगन्नाथ मु जो ओडिशा रे कोरोना व्यापिया कथा कही आपण मानक भल पाई कही आपण मानक भूल लगिला तेणुक आपण मानक मु भूल मागुची मु केबे आक्षेप करिकी प्रवासी ओडिशावासी को केबे भी कही नथिली तमे माने भी मिछ सत कहि दउछ सुरट ये म्हणजे मु एबे वीडियो बनेइथिले एति पई भूल मागुची बोली आ एबे आपण को इच्छा धन्यवाद आपण କରିକି ପଠଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ କୁକୁର କ'ଣ ଆମେ ସତରେ କୁକୁର ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କୁତି ତାମିଲନାଡୁର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଟିକି ମାରିକି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି હવે ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ଛଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଦେଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇଲନି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି କ'ଣ ଖୁସି ଏଇ ତ ଆମର ଖୁସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାମିଲନାଡୁର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ଏବେ ଶଳା ତମେ ମାନେ ବସିକି ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ନାଟକ ଚଲେଇଛ ସେ ଶଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରି ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁହେଁ ତ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନେ ଜୁତାର ପିଟନ୍ତି ଶଳାକୁ ଏଇ ଚପଲର ପିଟନ୍ତି ଏଇ ଚପଲର ତାକୁ ବି ଦାମିକା ଚପଲ ଦରକାର ନାହିଁ 100 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲର ପିଟନ୍ତି ହାରାମଜାଦାକୁ 2 ଲାଖ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶଳା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଶଳା ହେଉଛୁ ନା ମର୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଶଳା ଆସିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଳା ପୋଳା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗିଳୁନାହୁଁ ଖାଲି ଘର ବସିକି ଘଇତାକୁ ପରୁଛୁ କି ଦେଉଛୁ ଶଳା ତମକୁ ଜାଣିନ ମୋତେ ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ 22କୁ ଶଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିବେଲ କରିଦେମି ମୋ ଗାଁ ନା ଠିକଣା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଦେନି ଗାଁର ଦମ ଅଛି ମୁଁ ଘର देख भाई मैंने तमिलनाडु में आज फर्स्ट ड्यूटी दौनी आम स्ट्राइक करने को कहूँ तमिल लोक मैंने आम ओडिशा पुआ मान सब मारुंट पूरा मुंड फुंड फटाऊँ हाँ भाई गोटे मरी सारा भाई किसी साहाଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ टिकर टिकर कर
ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଉଠଉ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆସିକି ଆସିଲି ଲେଡିସ୍ ଉପରେ ଆଜି ହାତ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ହିଁ ହବ ମାରିଦେବେ ତାକୁ ଆଗେ ଉଡେଇ ପିଲା ସେ ମାରିଲେ କେହି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଲେଡିସ୍ ଉପରେ ହାତ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ହାତ ଲେଡିସ୍ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାଇକି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମାରିଦେବେ ଭିତରେ ପୁରେଇ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ସବୁ ମାରିଦେବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ତା ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ୍ ସକାଳେ ହଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ବେକାର କିଛି ନେଇ ଗଲେ ତାକୁ ମାରିଲେ ପୁରା ବାଡେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାଡି ଦେଇଛି ଝିଅ ସବୁ ବାଡେଇଛି କାହା ବାଡେଇଛି ନର୍ସ नर्स क्या कर रही है हमारे रेंट नर्स है ना हमारे सेंटर में जी पड़ा सब मरी पानी